পুষ্পার্ঘ আমরা পুষ্পার্ঘ অর্পণ করছি গণেশ চক্রবর্তী মহোদয়কে। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রীশচন্দ্র দেবনাথ মহোদয়। শ্রদ্ধেয় পরিমল দেবরায় মহোদয়কে। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রদ্ধেয় হাততালি চাইব। স্মারক করে দেব পরিমল দেবরায়। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহকর্মী আমরা মর্মাহত। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ওনাদের উদ্দেশ্যে আমাদের একটি মহকুমা আমবাসা সাব ডিভিশনের বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত শিক্ষিকাদের আমরা মানপত্র পাঠ এবং প্রদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধেয় পরিমল দেবরায় মহোদয়কে। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আমরা উত্তরীয় এবং পুষ্পের মাধ্যমে আগরতলা দলিও সই সই ত্রিপ্রসাদ চামু मानथुमा कैंटीन एबा होटेल नाइतुक तंग हाइदा तावानादे बेलेखिनो साफ सुथरा खलाई संजाक त्रिप्रसाद चामु कथक मानथुबो ताबो गुदक चाखै मस्तें बेरमा बुतै वाहान तोहान आमुई दाल लाब्रा जतो रां किसाबाइनो कथक त्रिप्रसाद मुई चावै मानाय त्रिप्रसाद कैंटीनो जेरो प्योर बेस रिसुम पियाज चाया बरंनि बागिबो तंगो निरामिस मुई फ्राइड राइस शाही पनीर पटल पुष्ट कचु शाक मिष्टी चटनी काचा कलार दालना दुकार दालना मिक्स वेज आलुर डिम बेरमा गरै गुदक अब्रो बेबांग प्योर वेज KMR टिफिन हाउस मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदी ग्रिंदी फाइदी चामुंगकथ चाफाइदी निकुमा আগরতলা मेरमात कुमारी मदती रूपश्री ट्राइबल रेस्ट हाउस ककदुक 7994163079 टेकिसा ककदुक नंबर 8132828649